Part 2 na. Tapos Yes, na yung, part 2. tapos na yung part 1, di ba guys? Namaya, part 3. Yeah. So yummy. Yeah. Nom. 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 It's so spicy. Pepper. Mm. Top. Tubig namin. Oo. Tignan nyo. But spicy is the word. Ito. Yep. Now. Pera mo. Pera. Ipon natin. Ipon natin. Ipon natin. Ah! Napakarot mong leche ka. Sinapal mo ko sa... Uy. Puro ka ron. Di tayo makikita. Hello ko. Yan, ganyan. Okay na. Hello guys. Ayaw. Barlelen na cappuccino. Tubig namin. Kilo si Ate Suway ko guys. Kilo si Ate Suway ko guys. Ate Suway ko. Ate Suway daw okay. Kakagising lang si Ate. Wala. Wala pang 5 minutes yan. Ate Cheers. Suway ko. Cheers. Mama. Uy. Mariscos. Chop. Chop. Parang cheese to. Cheese. Kaya nga cheese si mama. Guys, wait lang. Naiyak ako. Papa? Papa? Kita nose ko. Nakikita nyo pa,